महाविद्यालय में चिकित्सा शिविर का हुआ आयोजन। शिविर में 115 लोगों ने कराई निःशुल्क स्वास्थ्य जांच। दलकोला के अलसीफा मेडिकेयर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से शुक्रवार को अग्रसेन महाविद्यालय में चिकित्सा शिविर लगाया गया। मौके पर पहुंचे सभी रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा किया गया एवं दवाई दी गई। चिकित्सा शिविर में डॉक्टर असगर आलम के लंबे समय से सह चिकित्सक रहे डॉक्टर एस अहमद, डॉक्टर वसीम अकरम, डॉक्टर M.A. परवेज, डॉक्टर मोहम्मद अंजार चांद सहित लैब टेक्नीशियन और स्टाफ सदस्यों ने अपनी सेवाएं दी। देखिए तस्वीरें। स्टूडेंट्स উইকে পার্ট হিসেবে আজকে আয়োজিত হয়েছে হেলথ চেকআপ ক্যাম্প। মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাদেরকে আমরা স্বাগত এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে এটুকুই বলার যে তোমরা এই চেকআপ ক্যাম্পে আমি এনএসএস এর যারা আছেন, এনএসএস এর প্রোগ্রাম অফিসার, তাকে আমি আরেকটি প্রজেক্টের কথা মাথায় রাখার কথা বলবো। সেটি হচ্ছে যে আমাদের গ্রামাঞ্চলে উপযুক্ত ডাক্তার নেই, চিকিৎসার পরিকাঠামো নেই। সে কারণে যেখানে ডাক্তার নেই সেখানে ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যকর্মী করে তোলা যায় বিভিন্ন রকমের হেলথ প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে, এবং এই সংক্রান্ত বিষয়ে